ଯେଉଁଠି ସୀମା ସେଇଠି ବିବାଦ। ସେ ଭାରତ ହେଉ କି ପାକିସ୍ତାନ, ସବୁଠି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟଣା ଅଟଣା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହି ସୀମା ବିବାଦ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ନ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଡୁବିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆଜି ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଐତିହାସିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟଠାରୁ ଏଠି ଲାଗି ରହିଛି ସୀମା ବିବାଦ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଆଜି ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାହାଣୀ। कलिंग टीवी रिपोर्टर स्पेशल कार्यक्रम आउ एक अध्याय को मुझे स्वागत करुच्ची सत्यजित साहू। एथर देखा सीमार जीवन। ये हूँ ऐतिहासिक जिला मयूरभंज। राजतंत्र कहानी अदृश्य भी प्रतिफलित होती। स्वाधीनता अमलू लगी रही सीमा विवाद। गोटे पटे झारखंड और अन्य पटे पश्चिमबंग। एथर देखा पश्चिमबंग में लगी रही गाँव में सीमार दुख। ओडिशा सीमार पहुँचवाक लग नथिला बेसी समय, कारण 100 कि 200 किलोमीटर नुहे। जिला सदर महकुमारू मात्र 35 किलोमीटर गलापर आमे पहुँचीलु पश्चिमबंग सीमार थिबा मयूरभंज जिला सुलियापदा ब्लॉक रे। ए ब्लॉक अधीन चुहाट पंचायतर काठशीर्षी गाँ। एठी सरीछि ओडिशा आउ आरंभ होइछि पश्चिमबंग राज्य। पूर्वर सीमा पार हेबाकू डेइबाकू पड़ुथिला पहाड़ पर्वत, चालिबाकू हेउथिला माइल माइल बाट। हेले एई सीमारे लंबीछि रास्ता। एठी भी गाँ रहिछि। आज आमे देखिबा सीमारे जीवन बिताउथिबा मनीष मानकू केमिति अछंती सेमाने, कथा हेबा सेमानक सह। सीमा को पहुँचवा लगी नथिला 100 किलोमीटर कि 200 किलोमीटर। जिला सदर महकुमा ठारू 35 किलोमीटर पार ही आम आसी पहुँचलु पश्चिमबंग सीमार मयूरभंज जिलार सुलियापदा ब्लॉक अंतर्गत चुहाट पंचायत ये हूँ काठशीर्षी गाँ। एठी रास्ता ही भाग कर दुई राज्य को, गोटे पटे पश्चिमबंग तो गोटे पटे ओडिशा। गाँव स्पष्ट भाव बारी हो पड़ुछि पश्चिमबंगर बास्ना। रास्ता कड़े उड़ुछि पड़ोशी राज्यर राजनैतिक दल पताका। कांथ एपटे ओडिया लेखा तो सेपटे दिशुछि बंगला भाषा। कहबाकू गले गोटे पाद बंगरे तो अन्य पादटी ओडिशारे। सदर महकुमा बारिपदा ठारू अल्प दूर रहिथिबा ए गाँव लगुथिला जेमिति किछि समस्या नथिबो। हेले सफा सफा दिशुथिला वास्तवतार बोझ तले असहायंकर दुरवस्था। सरकारक प्रचलित व्यवस्था एठारे 7 सपन। गाँ मझिरे जाइछि रास्ता। एठारे लोके रास्तार दुई पार्श्वरे मुहांमुही रुहंती ठीक अन्य गाँ भली। हेले गोटिए पट ओडिशारे तो अन्य पार्श्वटी रहिछि पश्चिमबंगरे। भूगोल सिना दुई राज्य भितर गार टाणी देइछि, हेले भाग करिपारिनी एई लोकमानक रहणी शैलीकू, भिन्न करिपारिनी चालीचलनीकू। गाँ मझिरे थिबा रास्ता केवल दुई फाळ करिछि गोटिए जागाकू। काहार बास अछि ओडिशारे तो चाष करी परिवार पोषण करुछि पश्चिमबंगरे। आउ काहार चाष अछि ओडिशारे तो से बास करुछि पश्चिमबंगरे। बेउसा कहिले सबाई चाष। तेबे सबुठु दरकार हेउथिबा आवासिक प्रमाणपत्र पाई बाद पड़ती सरकारी योजनारू एमाने। काहेकि ना दलिल दस्तावेजर बाहाना देखाई हाथ टेकी दियंती प्रशासनिक अधिकारी। चाष को बाद देले एमानक निकटरे आउ कोनोसी जीविका नाही। हेले चाष जमी पश्चिमबंगरे थिबारु एमानकु मिलेनी सरकारी योजनार लाभ। दीर्घ दिनरू एठी लागी रहिछि सीमा विवाद। सीमा को लगिक बहुत समस्या उपजुची। केतेबेले चाषबास ठीक हो पारुनी, केतेबेले सरकारଙ୍କ सहायता भी किसी मिल पारुनी। कारण होची ओडिशा लोकଙ୍କ जमी किसी बेंगल पाखे रही से माने बेंगल को चाष करते गले ओडिशार प्रूफ देले सेमानकर पाख किसी से प्रूफ किसी काम होनी। तेणु बेंगल चाष जमी उपरे किसी मरुड़ी हो गले सरकार तरफ किसी सहायता मिलेनी कि बेंगल पाखे रोग पोक लगिले ओडिशा लोक जाइक देखिक किसी सल्व कर पारंतिनी।
ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହାୟତା ବି କିଛି ଏ ପାଖରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବି ପାଇପାରୁନି, କି ଚାଷର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋନ୍ ସରକାର ପାଖରୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଷ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସେ ସହାୟତା କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏ ପାଖର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, କିଛି ଚାଷର କିଛି ଋଣ କିଛି ପାଇପାରୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ସହାୟତା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଟା ଅଛି, କୌଣସି ଚାଷ କରୁ କରୁ କାହାକି ଗୋଟେ ବଜ୍ରାଘାତ କରିଦେଲା, ସେଠି ସେ ପାଖରେ କିଛି ସେ ତାର କିଛି ପାଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆମ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବି ଡେଭଲପ୍ କାମ ବା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଉପକାର ପାଇପାରିବେ ସେମିତି କୌଣସି କାମ ଗୋଟେ ହେଇନି। ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆଜି 100 ବର୍ଷ ଧରିକି 200 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା ମାନେ ସେଇ ଆର ପାଖରୁ କରି କାଦୁଅ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ, ଲୋକମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଏରିଆ ହେଲା ମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏରିଆ, ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ। ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 10-12 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଥମିକ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କହିବାର ହେଉଛି ଏ ଏରିଆରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେଇଥାନ୍ତା ସରକାର ତରଫରୁ, ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଏରିଆବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଦ ବିପଦରେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠାକୁ 15 କିଲୋମିଟର ନେଇତେ ହେଉଛି, ସେ ବି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତା। এই ସବୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତାପରେ କାମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମର NRGS କାମ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ହଁ ହଁ ହେଉଛନ୍ତି କାମ କରିବେ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାମ ନାହିଁ, କାମ ଆସୁନି। এই ସବୁ ସମସ୍ୟା। ହସ୍ପିଟାଲଟା ବେଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଅଛି, ବହୁତ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ଆମର ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଣି ପରିଷ୍କାର ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପାଣି ସୁବିଧା ପାଣି ନାହିଁ, ଯେତେ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କଲେ ବି ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁନି, ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ବେଙ୍ଗଲ, ଗୋଟେ ପାଦ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରେ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକରି ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକରି ଦେଖେଇକରି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି। ଆମକୁ ଯାଇତେ ହେଲେ ଆମକୁ ବାରିପଦା 40 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ରହିଛି ଆମର ପୋଷ୍ଟଟା, ସେଠି ଯାଇତେ ହେବ 20 କିଲୋମିଟର, 19-20 କିଲୋମିଟର। ଏତେ ଦୂରିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ଏଠି ଆମର 450ରୁ 500 ଭୋଟର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ଥିଲା ରାସ୍ତା ହିଁ ଭାଗ କରୁଥିଲା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ। ସୀମାରେ ରହିଛି ଗାଁ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗାଁ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 2ଟି ରାଜ୍ୟ। ଗାଁ ଗୋଟିଏ, ହେଲେ ଏଠି ଶାସନ ଚାଲେ 2ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। 2ଟି ନିୟମ କାନୁନରେ ବନ୍ଧା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି 2 ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଗାଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଟେ ବିଜୁଳି ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ମିଳୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଗାଁର ଆରଫାଳରେ ବା ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବିଜୁଳି ବୋଧହୁଏ ଆଜି ବି ଏ ଗାଁର ଠିକଣା ଖୋଜି ପାଉନି, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେହି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ। ରାସ୍ତା କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଏପରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ। ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ରହିଛି କେବଳ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏତେ କନଫର୍ମ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଏଠି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖର ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ତ କରୋନାର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କନଫର୍ମ ମୋବାଇଲରେ ପଢ଼ାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଦୂଷିତ। ତେଣୁକି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି କ୍ୟାରିୟର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। 1ର 2ର ରାସ୍ତାଘାଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପାଦ ବେଙ୍ଗଲ, କିନ୍ତୁ ଜମିବାଡ଼ି ଥାଇକି ବି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରୁଛେ। ଏପଟେ ବି କୃଷି ଯେଉଁ ସହାୟତା ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କନଫର୍ମ ମିଳୁନାହିଁ। 1ର 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏ ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ।
आगु थिला से तंत फंत चलूला बर्तमान गवर्नमेंट किसी से व्यवस्था किसी करूना तापर आम सुसाइड घर पड़ी से भंगना अवस्था तार किसी तो तारफ किसी ना आमर आगु स्टाइफेंड फाइमेट किसी मिलूला किंतु बर्तमान से सब ना आमर चुहाड़ ग्राम पंचायत काटसी गाँ गोटे एमती जगह कि गोटे सीमांतर अवस्थित जो से रास्ताटा ही भाग करुच्ची गोटे पटे रोचे ओडिशा आ गोटे पटे रोचे वेस्ट बेंगल तो लोक मैंने बहुत असुविधा होती ये जो आप देखुले दीर्घ दिन है रास्तार कौन कार्य भी हो पारना विभिन्न प्रकार सरकार कहते करवा आम बहुत करुचु जे शीघ्र ये रास्ता को बनाती करते अभियोग कले तार कौन फलप्रद हो पारना बहुत समस्या अच्छी तो ये दिगरे टिके सरकार जदि नजर देवे प्रशासनिक जदि नजर देवे ताहले बहुत भाव काम हो पारि था ये गाँव में अल्प किसी बहुत लोक अच्छा जो मैंने कि इंदिरा आवास कि प्रधानमंत्री योजना आवास पाई ना आ सरकार जो प्रति नजर देदेवे ताहले लोक मैंने बहुत उपकृत बोली भावुँ से चाष करने वर्षे से वर्षा पर निर्भर कर आज पर्यंत से एरिया को इरिगेटेड हो पारा नहीं जलसेचन सुविधा हो पारा नहीं जदिव सुवर्णका बृहत जलसेचन योजना आम देउली इलाकार अच्छी तार एक शाखा कि केनाल से अंचल दे जदिव जीवार माने रही प्लान किंतु आज पर्यंत से केनाल संपूर्ण हो पारनी कि तार कौन काम हम भाया सेमती किसी माने अग्राधिकार ना किंतु जहाँफल से चाष आदौ कर जहाँ भी चाष अच्छी से वर्षा दिने कर जो से धानटी को से मंडी मध्यम बिकवा से सुजोग भी पाऊना कारण तांकर जमी गुड़ाक हूँ बेंगल से रोचंती ओडिशा रे तेणु तांकर जमी जेहेतु ओडिशा लोकंकर तांकु से जमी आधार तांकु निश्चित भाव धान टोकन धान बिक्री टोकन दबा उचित देले से धान को जब आणिक से मंडी में बिकी पारे एवं सरकारी रेट्रे पाइपर ताने निश्चित भाव में दुई पैसा लाभ करें। तेबे यही गाँ को देखिबा परे दर्शक बंधु आपण भी चिंतार पड़े गोटे पट आलोक तो आर पट अंधार याकू कौन भाग्य कि दुर्भाग्य कहवा ना चरम अवहेला सीमारे घर करथिबा लोके कौन केवल दुर्दशारे जीवार अभिशाप नहीं आछंती हुए तो चाष जमी अन्य राज्य थिबारु ता बाबदरे किछि करिबा डेरी होउछि हेले सीमारे रहुथिबा ए गाँ लोके कहीं वंचित होउछंती मौलिक सुविधारू एठी प्रशासन उत्तर देवा दरकार नहीं काम करी देखाइबा जरूरी कारण एमाने भी ओडिशार बासिंदा खाली भोट परिचयपत्र और आधार कार्ड धरी केते दिन ओडिया बोली कहूथिबे एमाने आमे आशा करछु ए रिपोर्ट देखिला परे स्थानीय प्रशासन तुरंत पदक्षेप नेबे। सीमार दुखर कारण गोटे ताहा हूँ सीमा बद ताहा स्पष्ट अनुमेय एवं देखा बाकी रहा केबे तुटुची सीमा बद और केबे घुंचुची ए सीमार दुख। मयूरभंजरू वीडियोग्राफर सुब्रत नंदी सत्यजित सोम कलिंग टीवी।